Good afternoon, everyone. Today we will analyze an anomaly in plant growth. A researcher found that plants under high light intensity produce abundant ATP energy, yet their glucose production remains low. Why does this happen? Let's dive into the mechanism. Jadi hari ini kita akan membedah sebuah anomali dalam pertumbuhan tanaman. Jadi seorang peneliti menemukan bahwa tanaman dengan cahaya tinggi menghasilkan energi ATP yang melimpah, namun produksi glukosanya justru rendah. Mengapa hal ini terjadi? Mari kita pelajari mekanismenya. First, we must understand that photosynthesis is an anabolic process that converts light energy into chemical energy or glucose. Its primary purpose is not only to serve as fuel but also to burn structural components and store food reserve for the plant. Nah, di sini kita harus memahami fotosintesis. Jadi fotosintesis adalah proses anabolisme untuk mengubah energi cahaya menjadi energi kimia atau glukosa. Tujuan utamanya bukan hanya sebagai bahan bakar energi, tetapi juga sebagai penyusun struktur tubuh dan cadangan makanan bagi tumbuhan. The process begins in the thylakoid membrane through glycan reaction. Here, photosystem II and I work together to capture photons. The final products are ATP and ADPH and oxygen as a byproduct. Without these states, the plant would lack the battery needed to produce sugar. Proses ini dimulai di membran thylakoid melalui reaksi terang. Di sini fotosistem 2 dan 1 bekerja sama menangkap foton. Hasil akhirnya adalah ATP, NADPH, dan oksigen sebagai produk sampingan. Tanpa tahap ini, tanaman tidak akan memiliki baterai untuk membuat gula. Why did high light intensity in a group A increase ATP? Conceptually, more photons mean faster electron excitation and water photolysis. This creates a powerful photon flow through ATP synthase, leading to massive ATP and NADPH production. Nah, jadi mengapa cahaya tinggi di kelompok A meningkatkan ATP? Secara konseptual, semakin banyak foton berarti semakin cepat eksitasi elektron dan fotolisis air. Hal ini menciptakan aliran foton yang deras melalui ATP sintase, sehingga produk ATP dan NADPH menjadi sangat masif. That energy is then carried to the stroma for the Calvin cycle. There are three main stages: carbon dioxide fixation by Rubisco, reduction into G3P molecules, and RUBP regeneration. This is where glucose is actually assembled using carbon from the air. Energi yang tadi dihasilkan di siklus terang kemudian dibawa ke stroma untuk siklus Calvin atau reaksi gelap. Ada 3 tahap utama, yakni fiksasi karbon dioksida oleh Rubisco, reduksi menjadi molekul G3P, dan generasi RUBP. Disinilah glukosa sebenarnya dirakit menggunakan karbon dari udara. Back to our case, why did group A glucose remains low? That's cause is a bottleneck. High temperature might force stomata to close, depleting carbon dioxide supplies. Consequently, Rubisco becomes saturated or even undergoes phosphorylation, which wastes energy. Kembali ke kasus kita, mengapa glukosa kelompok A tetap rendah? Penyebabnya adalah bottleneck. Suhu tinggi mungkin memaksa stomata menutup sehingga stok karbon dioksida habis. Akibatnya, Rubisco mengalami saturasi atau bahkan melakukan fotorespirasi yang membuang-buang energi. It is vital to remember that
These two reactions are interdependent. Light reactions supply energy, while dark reactions recycle ADP and NADP+. If the dark reaction is hindered, the recycling cycle stalls, and the abundant energy goes to waste. Penting untuk diingat bahwa kedua reaksi ini saling bergantung. Reaksi terang menyuplai energi, sementara reaksi gelap mendaur ulang ADP dan NADP+. Jika reaksi gelap terhambat, siklus daur ulang ini macet dan energi yang melimpah tadi menjadi sia-sia. Photosynthesis is not just about light. There are external factors like carbon dioxide level and temperature, as well as internal factors like chlorophyll content and enzyme efficiency. If any of these factors are suboptimal, it will limit the entire photosynthetic rates. Di fotosintesis ini tidak hanya soal cahaya, ada faktor eksternal yakni kadar karbon dioksida dan suhu, serta faktor internal seperti kadar klorofil dan efisiensi enzim. Jika salah satu faktor ini tidak optimal, ia akan membatasi seluruh laju fotosintesis. Rubisco is both the key and the weakness. This enzyme is very slow and can mistakenly bind to oxygen if the temperature is too high. This explains why glucose production efficiency can drop drastically under extreme environmental conditions. Rubisco adalah kunci sekaligus kelemahan. Enzim ini sangat lambat dan bisa salah mengikat oksigen jika suhu terlalu panas. Inilah yang menjelaskan mengapa efisiensi produksi glukosa bisa turun drastis pada kondisi lingkungan yang ekstrim. Without carbon dioxide, the dark reaction stagnates. RUBP pulls up while G3P molecules become deficient. Even if light reaction continue, without carbon as a raw material, plant growth will stop due to carbon starvation. Tanpa karbon dioksida, reaksi gelap akan mengalami stagnasi, terjadi penumpukan RUBP dan defisit molekul G3P. Meskipun reaksi terang terus bekerja, tanpa karbon sebagai bahan baku, pertumbuhan tanaman akan berhenti karena kelaparan karbon. In conclusion, the glucose from photosynthesis is a saving account that will be withdrawn through cellular respiration to produce ATP for life activities. Without sufficient glucose, the plant's energy system will collapse because there is no fuel for respiration. Sebagai penutup, glukosa hasil fotosintesis adalah tabungan yang akan ditarik melalui respirasi sel untuk menghasilkan ATP bagi aktivitas hidup. Tanpa glukosa yang cukup, sistem energi tumbuhan akan runtuh karena tidak ada bahan bakar untuk respirasi.